دوستانی عزیز کنکورس دیمی ما سر شد، یعنی وجه ما بلیط را یک قسمش فروختیم. کدام بلیط خریدنی واتساپ ننویسه، بازی به قریبی سر می شود. تماشابینان امروز 21 مارت و نوروز مبارک همتون. دا نگاه کنه سرقتی خانه ما دعوتنامه اومده مشهد. نوروز مبارک. دعوتنامه رو میکشو بوی خیلی цветочки розочки چی همون سیمبل نوروز بعد ادروش پیسموش. ماشا من تو رو با این روز دعوت میکنم، تبریک نه دعوت میکنم. این جشن در خانه زهرا می شود ساعتی 13:00. به دعوتنامه نآیید. این دختر خواهر رو کده. این جشن در خانه زهرا. صنف چنده زهرا را نمیدونه و حرف کلان نوشته میشه. خلاصه این دعوتنامه محبوب کی به دعوتنامه راحت نمیدودیم. اینا میبری که چه ده تلکه میدن چیز بره. چی میبرین تو این؟ شما را نمیدونم. من نمیدونم. ما گفتی ساعت چند؟ ساعت 1:00 عبید خونه کی؟ خونه زهرا. شما رفتن 10 کلونه لب از ترانه فرو بستم مرغکانی بهار نمانده در بغلی آفتاب نور و شرار نمانده در بغلی آفتاب نور و شرار زی ساحلام بکند موجی آرمیده فرار زی ساحلام بکند موجی آرمیده فرار عزیزی من تو کجایی بهار میگذرد عزیزی من تو کجایی بهار میگذرد 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 بهار میگذرد دوستان عزیز انا نویگری پاکتو کاغذی شدیم
пеш пакетом хеле коғазӣ буданд. Бинед чӣ гапи осмон сид буда. Мегем буда ҳавора бинед чӣ хеле чиста ҳавои киногӣ. Короче пеш пакетто ҳам хеле буданд. Вақти мо майдача будем бозори Питовский мерафтем ягон мехардем ҳам хеле пакет медондам як даста надошт. Аз просто ё даста дорак шидем. Вай намай пай корбор зиндагӣ бур омада будам. Она ҳавора дидим хушрӯ ва борон мебора ва фикрам ина бине якта аври калон омада истаям тарафи мо. Ана духтаро ма имрӯз чикор кардам? Наконец-то маникюр кардам. Баъди чанд қана карда будам 4 моҳ. Ва баъди маникюр сразу алода ош мепазем. Дек монкам тарак сиёҳ шуда. Вале гарм мешавад сафедш мекунам. Ва ма ина иҷода алов кардам. Оҷмашмура мегум. Мо ош карданем. Гуфтем тез ба рӯшанӣ кунем дар берун ош. Ханаиҷа гӯшт, савзӣ, ҳамин чизои ма гарчи чизе дар кора барои ош. Оз яҷоя ош мепазем. Ина руған андохтам. Оз якм ма пиёза якм меандозам. Ма ош кадистам. Раҳмоналӣ нахали моҳӣ овардай. Ин моҳӣ намедонам чӣ моҳӣ будай ки я устухони чӣ доштай, калони главни доштай ва дигар ҳичи надоштай. Тоза кадаги хушрӯ. Нархи моҳиро напурсӣ ки пули чанд кора дар ин моҳӣ расход кадай. Нархи моҳӣ 150 сум, 2.5 кило килош 50 сум дай, 70 сум дай намедонам. Ана козира мебурдай намедонам чӣ хел мепаза. Дег уже занитай мегам ада дег мехом бирён шава, не ки дег уже ба наздики свободна намешава. Ҳамин одаморо дар ҳамин хинаки чӣ дард гирифта боша берун буромадиян шиштияна пеши агарода. Да Наврӯз гуфтан ҳам шав бугар ҳам амрӯз дига хинаки тамом шид. Ҳеҷ хинаки тамом нашда. Ина бачаш буда иҷа столча кунда чия монда шиштиян ҳардушо. Марабку буге ха дегм да иҷа духтаро деганч нигоҳ дорум. Ё чӣ да иҷа омадиян шиштани ма намедонам. Баҳори аст пай фақат миёрум мехӯри авқот кара. Мале. Тамошобинон то пухтани ош ама поёни хона, поёни ҳавлӣ омадам. Пештар дар иҷа вапше не хонаҳо набуданд. Нами анам хеле ҷаб буд, дарё буд, ба ову қоқ шидан кӯл буд. Чӣ хел овози природаи естественияй дар иҷа. Хомӯшӣ. Агар анами хонаҳо пайдо намешуданд, иҷа хомӯшӣ мешид. овози чумчуқи мо омадеста тамом. Ва борон наборид, не ки имрӯз гуфтам борон вообще наборид. ина духтаро зардолуя шафтолуя дар ҳавлини мо гул кадай. Мурчаҳо уже атака омадиян. Воз бо мегум бо кадом дарахт гул кадагиай. Бо ина дарахти ҳечфа намешавад. Себай. Хулоса дӯсто чӣ там ма натонистам. Ана дарахти себ. Себам гул кад у 8 соли ама моҳира 40 дора. Калаша чӣ хел бурем, чикорш кунем. Наҷода бояд дарахчаи дигар. Мара мефора дарахчаҳом хеле майдак бошанд ки меворшана чиндан осон боша. Дарахтор дар набудаи мо ба фикрам ки очам шинондагия. Вақчон сер шудан бо навбати хирс давардистиян.
оши мо тайёр шуд. Ҳама чӣ тамошо кардесиян хӯрем. Ина оши мо, салат, ҳарчи кола. Мухе салат кардем чакка. Хулоса ина оши наврӯзии мо. Мо лаззат омадагия ганда.